Dobrodošli na ST Moto, uvijek imajte na umu da vozite u okviru svojih mogućnosti, nemojte se precjenjivati i nikako ne pokušavajte radnje iz videozapisa jer posljedice mogu biti kobne. Za sva pitanja, indikacije i nuspojave obratite se ST Moto jer znanje je naš moto. Dobar dan, pozdrav svima. Evo nas danas na Q&A-u, pošto kao što znate, ako ste gledali vremensku prognozu ili izašli iz kuće, nismo baš bili u mogućnosti snimati recenzije, prvenstveno zato što je loše vrijeme, motor nas tu čeka, međutim jednostavno se nije ukazala prilika i onda sam morao snimiti nešto, pa pošto non stop dobijam razna pitanja, onda sam tako odlučio napraviti ovaj Q&A i odabrao sam 20 najzanimljivijih pitanja. Dobro, znači ovako, što se tiče motora, ubrojit ću vam tu i skutere, pošto vas vjerojatno i to zanima. Znači prvi skuter ikad koji sam ja ima, bila je Yamaha Cygnus R 125 kubika. To je bio skuter, bio je, kao što vidite, i ružan, znači ali bija mi je drag, to mi je bio prvi skuter i odmah sam prvi put čim sam sija na njega sam pa, jer sam došao s bicikle, sam sija na njega i ja sam mislio da su kočnice iste i ja sam pritisao prednju kočnicu ko na bicikli i samo sam se prosuo ako budala. Sljedeći mi je bio isto tako skuter, Burgman 400 2000 godina i naravno nisam imala vozačka ni ništa. Sljedeći mi je bio motor na brzine, Kang Chao KC 118, kineska neka replika Honda CBR-a koje ima naljepnicu od Yamahe, šta vidite, i ono izgleda dosta atraktivno i možete vidjeti ovaj kurblu sa desne strane, bija škovaca normalna stvar, znači više mi je bija motor na popravku nego što je vozija. Četvrto, shvatio sam da ti motori od 125 kubika nemaju smisla i uzeo sam prvi motor sa 4 cilindra, Yamaha FZR 400. Ja vama ne mogu opisati koji je to osjećaj bio, znači karburator i kako je to letilo, znači motor je bio stvarno brutalan, mislim škovaca je da se razumijemo za današnji pojam, ali meni onda to bilo sve i stvarno mi je bio super motor i povijest motora je bila još luđa, ali sad ne bi o tome i nije ovo baš primjereno misto. Nakon što sam ga proda, uzeli smo Vespu PX 150, to je bio zanimljiv motor, šaltanje brzina, s rukom i tako dalje. Mislim, smijem se sad zato što tad mi je to, sad kad se prisjetim, bilo mi je stvarno lipo i zanimljivo. Tako da, Vespa imala svoje čari, pogotovo bušilicom sam joj izbušio auspuh i onda kad bi pustio gas, šta ja znam, 70-80 km/h, onda bi ona napravila i naravno da se u nju nije liva nikakav dotaktol, nego ulje za motornu pilu, šta bi ga kupio na IN jer to je bilo najjeftinije. Čak sam pomislio kao uliti obično ulje za friganje, ali ne znam, to baš kuhinsko ulje, nisam baš htio to uništit. I onda su Vespe bile relativno jeftine. Sljedeći na listi bi bio Kawasaki KLE 500. Kako sam uopće došao do tog motora, prijatelj kolega, pošto sam jako mlad, znači u prvom srednje sam počeo raditi u pizzeriji kao dostavljač, tamo sam upoznao jednog momka koji ima Kawasaki KLE-a, međutim ne kao ovoga što ga vidite, ovaj moj je bio malo drugačiji, njegov je bio cijeli tvornički i to je bio jako dobar motor i moram priznati da je to jedini motor koji ja nisam uspio uništiti. I ja kad sam probao taj njegov motor, ja sam onda rekao moga bi ja ovo uzest i jednostavno kad sam ga uzeo, znači dosadio mi je doslovno nakon 10 dana i onda smo naravno morali zavrtiti dalje. Isto tako nemojte zaboraviti, znači nisam sad spominjao baš sve skutere što sam imao u srednjoj školi, su se vozili Gilera VXR, SP 180, dvotakti i tako dalje, ali to se vrtilo na brzinu, znači kupi, prodaj, okrenu neku paricu. Sljedeće sam se odlučio malo uozbiljiti i kupio sam Hondu CBR 600F Street Fighter. Dobro je izgledao onda u ono vrijeme, stvarno je bio dobar, atraktivan, međutim isto tako imao sam dosta problema, kupio sam ga onda bio za 4-5 kuna, nešto sitno je bilo
i stalno su bili neki problemi s tim motorom. I naravno onda kad sam ga prodao, ovi ga čovjek napravija i ono, vozi se ja mislim dan danas negdje gore po Sinju. Sad ide jedna zanimljiva stavka Kawasaki Z750. Znači ja od kad sam bija dite, ja se uvijek gleda taj motor kako on dobro izgleda, baš je bija nekako moćan, pogotovo Z1000, to je bija pojam i bija mi je lip samo kad je bija parkiran, znači je meni bija prekrasan ili kad vidi nekoga drugoga na njemu, tad mi je taj motor bija najlipši. I onda kako sam sad to zavrtija, prodao sam toga CBR-a, nešto nadoda novaca i kupim ja tog Z750 i kad sam ja sija na to, razočarao sam se i shvatio sam koja je to tek škuvaca, ali nije se zadržao zato što sam ga prodao, nego zato što sam imao prometnu sa njim. Znači doslovno sam ga zgužvao u papar, meni hvala Bogu nije bilo ništa strašno. Nakon toga isto tako prijatelj kupija CBR-a 900, ja ga probao, kaže noću CBR-a 900 i onda sam dobio neke parice od osiguranja i tako sam kupio CBR-a 900 i isto tako sam ga uništio, tako da nije bilo, možda sam vozio mjesec 2 dana. Nakon toga dolazi na red Yamaha XT 660R, malo je ovako ružnjikava, ali šta se može, nisu mi se sviđala ova velika kola. Ja sam ti onoga XT-a sa Supermoto kolima i felgama, međutim nisam ga mogao naći, a ovaj je bio povoljan i onda sam tako kupio ovoga. I isto tako brzo mi je dosadija, pošto to je jedan cilindar, nije to sad nešto baš spektakularno, i onda sam se odlučio krenuti dalje. Nakon toga moja najveća greška u životu, Aprilia Pegaso 660 Strada. Znači XT je bolji za jedno 50 klasa, bez obzira što su iste mašine bile na XT-u i na Pegasu. Znači Pegaso je za mene najveća škovaca koju sam vozija, prvenstveno zato što pokvarila se instrument tabla i morao sam kupit novu instrument tablu, a bez nje ne možeš upaliti motor jer je njemu sve kompjuter, kod, sve mu je dakle u instrument tabli, a ta instrument tabla košta, čini mi se 17-18 tisuća kuna je onda koštala, sad vjerojatno dođe 25, a ja sam cijeli motor platio 13-14, tako da je to bilo totalno neisplativo. Sva sreća udrilo me auto i onda sam ga razbija i naravno opet nisam bio kriv i dobija se odštetu i onda sam uzeo sljedeći motor. Prije 8 godina, 2014. tako je, kupija GSX-R 600 K1, šta ga i dan danas imam. Taj motor sam kupio na neviđeno, taj motor sam uvijek htio, međutim onda je to koštalo 3-4 hiljade eura, ja realno nisam imao baš tolike pare za kupit ga, niti je bio koji dobar u oglasu onda kad sam i ima te novce. Onda sam kupio V-Stroma 650, ja nisam taj motor nikad htio kupit, međutim prijatelj mi je rekao aj sidi na njega, provozaj ga, ja govorim a di će to voze penzioneri, i ja kad sam sija na tog V-Stroma 650 se oduševija. Znači pogledajte vi samo, još sam ga sredija, stavljam ove dodatne bočne plastike, top nazad, ravni volan, ove maglenke, znači utuka sam kratki nosač tablice, barakudin, znači stvarno sam utuka u njega novaca. I on je uspio doživjeti 130.000 km, isto sam svagdje bija s njim. I onda je jednostavno protukla klipnjača zato što sad taj motor vozija na zadnje kolo, gasira se sa njim i tako dalje, tako da ja sam u stvari bija kreten. I onda kad mi se pokvarila mašina na V-Stromu 650 koji sam go servis 2, jer imaju mašinu, govorim a daj, omak nemoj ja zajebavat, kome se može pokvariti mašina na V-Stromu. A sad da vam ja sad ne objašnjavam, znači kad se motor digne na zadnje kolo ostane bez ulja i tako dalje, ako ga voziš onda malo duže, blokati mašina. Nakon toga je u kuću došla Suzana 1100. Izgleda vam ko uljara, ali ovo nije uljara, ovo je bila 93. godina na vodeno hlađenje. Međutim, zbog situacije životne i tako dalje, morao sam ga prodat i krenuti dalje. Nakon toga sam uzeo GSX-R 750 K7, međutim onda sam ga vrlo brzo prodao
zato što mi trebala mi je neka lova i tako dalje. Zadnji motor, ovo sad zadnje što ste vidjeli, ako ne, evo ostavit ću na ovdje gore link u motovloga, znači kad smo išli kupiti motor, i taj GSX-R 1000 je zapravo zadnji motor koji smo kupili. Prika, da ti ja nešto objasnim, ja možda jesam njonjo, ali ne bi ja baš tija, brate, ići u zatvor, niti je poanta ovoga kanala koliko ja dugo mogu ići na zadnje kolo, a ti ako misliš da možeš bolje od ovoga, javi se. Jel me ikad kaznila policija? Pa evo, vjerovao ili ne, evo imam cilu fasciklu, znači toga ovdje ima čudo. Da ti sad kažem, platio sam sve skupa 134.000 kuna prometnih prekršaja, zadnju kaznu sam dobija 20.000 kuna pretprošle godine, platio sam pola, tako da platio sam 10. Inače sve svoje kazne koje sam dobija sam platija, osim one za koje sam smatrao da policajac nije bio u pravu, i ovako jednostavno kad me zaustaja za nešto, ok, kriv sam i to je to, platit ću kaznu i nema greške. Idemo dalje. Najluđi motor. Sad, najluđi motor mi je bio Uljara 1100. Prvi put kad se vozio, to je bio prvi motor na koji sam uvatio 300 km/h i nisam nikad vozio ništa brže od toga. I jednostavno je meni taj pojam brzine mi je bio ono top. I za mene je tad u tom trenutku bio najbolji motor. Danas, da me pitaš koji mi je najbolji motor, sada u ovome trenutku, definitivno Suzuki Hayabusa. Znači ja ne znam niti jednoga čovjeka na svijetu da je kupio Hayabusu i da je rekao, ma ovo je smeće teško, ovo ne valja ništa. Tako da definitivno Suzuki Hayabusa. Jesam biža i ka policiji? Jesam. Više puta i u onim starijim vremenima i sada u ovim novim. Međutim, ima nekoliko godina sam stvarno prestao sa dosta toga, zato što vremena više nisu ko što su nekad bila. Znači ti danas kad utekneš policajcu, on će tebe naći. Kao što su mene našli u kafiću i za sve te pute što sam ja pobiga i tako dalje, sam dobio kaznu od 36.000 kuna. Tako da budite oprezni, nemojte bižati policiji, ako si kriv, rađe stani, plati i ajde ča dalje svojim putem. Jer ako im budeš bižao, on će te naći kad tad. Znači Split je, ne Split nego bilo koji grad je mali grad, znači on će, negdje će biti u patroli, vidit će ti motor, ti ćeš sidi u kafiću pit kavu, što se meni dogodilo, i on će te samo doći i napisat će ti kaznu za sve to, zato što to može. Ko mi radi frizuru? Frizer. Šta se tiče guma, gume su dosta škakljive, jer puno ljudi mudruje o gumama, ka i ja, ka i svi. Znači svako ima neku svoju priču o gumama. Ja što se mene tiče, za mene, za zimu i za kišnu gumu, i da je ok cijena i kvaliteta, Michelin Road 4, 5 ili 6, zavisi koliko novaca imate, ali definitivno znači za tako širok spektar vožnje, to je definitivno najbolja guma. Ako se idete gasira sa njom, nećete baš dobro završiti, ali sasvim solidna guma i po meni najbolji izbor za kišu i zimu. Kojim sam sve državama bija s motorom? Bosna, Srbija, Slovenija, Italija, Španjolska, Rumunjska, Ukrajina, Argentina, Moldavija, Crna Gora, Albanija,
Ja mislim da je to to. Koji motor jedva čekam testirat? Pa ne testiram motore za sebe, nego za vas više nego za sebe, pošto sam kroz život stvarno sija na puno motora. Ne mogu reći da sam se upozna sa njima, ali sam napravio sam džir na njima, ali definitivno šta bi volio na recenziji je Suzuki B-King 1340. Znači, top. To je definitivno taj motor. Osim recenzija motora, planiraš li snimanje nekih poučnih videa glede vozačkih vještina? Jesam, međutim planiran, ali imamo dva problema. Prvi problem je što nemamo poligon za to, znači naši poligoni od autoškole, ono je sramota za grad, za državu, za autoškole, znači ti tamo ne možeš napraviti nikakve vještine, em zbog lošeg asfalta, zbog šljunka i tako dalje. Drugo, bilo di drugdje da odeš, vjerojatno je javni parking gdje zapravo ne bi smija raditi takve stvari. Traži neko mjesto gdje bi mogao napraviti instrukcije, ne sad zato što mislim da sam ja sad doktor ni profesor, nego jednostavno sam naučio puno stvari koje vam niko neće reći u vožnji, niko vam neće reći za motor, nego ćete to morat saznat sami na ružan način kao što sam sazna i ja bi jednostavno to volio podijeliti s vama. A ne bi vam to baš smija govorit, ali evo sada u zadnjih 2 mjeseca od kad sam počeo dobijati pare od YouTube-a, zaradio sam 8 eura. Hoće i to imam skoro pripremljeno, međutim to će trajati stvarno dugo i morat će biti u nekoliko dijelova. Vjerovatno vi koji me znate da sam bio sa GSX-erom u Černobilu. Oni koji ne znaju, evo ovdje gore možete vidjeti, znači 2021. godine smo, znači točno 2 mjeseca prije rata smo ja i Domina išli gore u Černobil, jer to je meni, bija mi je san otići gore. Imao sam čak nekoliko prezentacija sam održavao o tom putovanju, međutim na kraju nisam nikad u stvari složio to do kraja, ali evo potrudit ću se da i to objavim na svom YouTube kanalu. A diš me to pita, brate, mi kao me možeš to, pa znači poanta ST Moto YouTube kanala nije da vam ja pokazujem kako ja idem na zadnje kolo i kako sam non stop u gasu. Znači ovo je poanta da bude edukativni sadržaj, znači da nešto naučite, da neko ko kupuje motor, ko se ne može odlučiti, znači kad uđeš na motor review ili nešto tako, oni će svi nahvaliti svaki motor, bilo koji motor, zato što su plaćeni za to. I vi kad jednostavno čitate te članke, tamo izgleda da su svaki motor da je ono top-ova, a ja samo želim nekome koga zanima taj motor da zna ako je visok vozač, jel mu paše ergonomski, jel za niske vozače, šta mi paše, šta mi ne paše, položaj sidenja. Jer ljudi imaju dosta stavki koje žele i koje traže prilikom kupnje motora, a niko vam neće od tih novinarčića napisati šta je zapravo sa tim motorom, to jest koje su mu mane. To ste imali prilike vidjeti sa Tracerom, onim prva linija Tracera, koji je na sva zvona bija top najbolji, sideš na njega škovaca, znači pre loša šasija za tu mašinu. A osim toga, zašto sam se odlučio snimat, znači najlakše je sis na motoru palit kameru i vozi se na zadnje kolo, na prednje, ne znam, u bok, između auta i tako dalje i to objaviti. To najviše ljudi gleda i znam da bi tada gledanost bila puno veća kad radiš takve stvari. Međutim, toga ima i previše na YouTube-u i ja jednostavno nisam zainteresiran za to. Znači, ima ljudi koji se već bave sa tim. A ovdje na ovim prostorima ja mislim da sam čak prvi koji radi, znači, recenzije na našem jeziku. Tako da, eto, valjda si zadovoljan. Od ti majke. Pa prosječno na motor godišnje, jedan motor,
potrošim cirka 700 do 900 eura. Must have oprema, o prijatelj. Znači bez vezica, kacavide, ali mora biti on mora biti onak kacavida iz Juga 45, ona šta može obrniti strane. Ne ova sa križna, jedna ravna, nego ona što se može promijeniti. Ovo, duct tape i ja mislim da je to da ti ne treba više ništa za naput kad ideš. Zanimljivo pitanje ovako, kišno odijelo. Ja preferiram dvodjelno iz razloga što jednodjelno odijelo ako ste se ikad vozili na motoru nekoliko sati na kiši, znači u predjelu međunožja propusti kišu bez obzira što je kišno odijelo, znači kad se natapa nekoliko sati jer jednostavno taj položaj motora vam stvara tu jednu lokvu i to tu stoji satima i samo još pada i onda to propusti. Međutim kad vi imate dvodjelno kišno odijelo, idu dakle normalno gaće i ide ona vintnjaka, ona vjetrovka, to je kišno odijelo, gornji dio samo ide preko gaća i to se samo sliva dole. I onda nećete imati tako tih problema i nemojte kupovati kišna odijela za 100-200 kuna, znači rađe kupite neko kvalitetnije kišno odijelo koje će vam trajati i možete ga iskoristiti za zimu, znači preko jakete ga obučete da vam nije hladno. Koliko vremena? Pa ne znam koliko treba vremena, ali mislim da kad tek kupiš motor, da trebaš napraviti 1000 km prije nego se počneš gasirat. I to govori naročito za vozače koji nemaju puno iskustva, a inače da bi baš upoznali motor, da ste stopljeni s njim 10.000 km. Najgori, pa znamo svi koji je najgori motor. Onaj koji se ne vozi. Znači, pustimo mi sada palamuđenja, Kawasaki, Yamaha, Suzuki. Ali najgori je motor onaj koji se ne vozi, znači onaj ko leži, kad me neko kaže imam motor, a radi 47 km godišnje. Pa šta će ti taj motor? Taj motor najgori. Mas. Znači samo ovaj GoPro me košta 5-6 hiljada kuna, mikrofon me košta 1.500 kuna, sve skupo ovo gorivo za recenzije i tako dalje, znači kad uzmemo nekoga motora uvijek mu ga vratim punoga, programe na kompjuteru, znači pa moga bi se usuditi reći između 10, 12, 13 tisuća kuna. Znači definitivno kad bi imao beskonačno para, kupio bi Suzuki B-Kinga 1340 i Suzuki Hayabusu, a Suzuki B-King taj 1340, znači ja to kad sam probao, znači ja sam stvarno i divlja i vozija i ovako i onako, međutim ja kad sam sija na taj motor, kad sad da gasa na njemu, ja se usra u gaće. Znači iskreno vam govorim, ja se usra u gaće koliko je taj motor brutalan i definitivno ću ga jednog dana imati, međutim sad dava 90.000 eura za motor, za moj pojam to je još previše. To je bilo to što se tiče 20 pitanja. Nadam se da ste pronašli neke odgovore koji su vas zanimali. Nadam se da će sad ubrzo doći malo lipša vremena da možemo nastaviti snimati recenzije. Lajkajte, šerajte i subscribeajte i vidimo se sljedeći put.